ramang gani imong gihatag sa amo pag gamay ra ato among gipalit kay bugas. Hatagi mig kwarta pa kay magpalit mig bugas ni Yumi. Kato din gihatag na ko nga kwarta niyo atong naging adlaw. Asa naman ito day? Kadako atong gihatag niyo nga kwarta. Okay na ba kaha si Yumi karon no karintura na baya to siya? Kapuyas ako ang lawas oy. Kantura man ko. Ni Papa gipasagdan ra gyud mi niya sigig panabong og manok. Tawagon ako si Ariana be basig nagluto na siya. Si Ilsa nangitag yun og trabaho aron mabuhi mi. Unya si Papa sigira og panabong og manok. Ariana! Naglungag na ka kay gutom na kaayo. Ay, sakit akong ulo. Adtuon ako si Yumi be kay gikalintura biya to. Ariana! Nagluto na kag kanon. Wala gyud ko kaluto Yumi kay wala man ihatag si Papa og kwarta. Unsa man natong kaunon na ate Ariana? Waman chud tay kaunon unsa atong kaunon sige magpanabong si Papa wa pud si Papa diri. Si ate pod wala pod. Nagpangitag trabaho para natay kaunon wa pa man siya nakauli. Basig na atoy kwarta madala si Ilsa karon Yumi makapalit ta og kanon og sudan. Lagi ate Ariana, nami na kay ikaon karon kay basig na kwarta si Elsa ba makakaon jud ta ani. Kaluto na mga kanon sila sa Ariana o si Mayumi. Igutom na ko magagika ko na nari. Napildi pa ko. Nalasa po. Maluka. Uy. Sulod ako sa balay. Be. Ariana. Naglungang na ka o kanon. Igigutom ko magagika ko na nari. Napildi ra pa ko. Basig ka mo ako mahungawan karon. Unsa man ang lutoon awa man kay gihatag kwarta. Kato din gihatag na ko nga kwarta niyo atong naging adlaw. Asa naman ito day? Kadako atong gihatag niyo nga kwarta. Unsay dako pa 100 ra man ganito imong gihatag sa amoa? 100 ramang gani imong gihatag